ये दुनिया रे सबुठारु मनीष पाखरे बड़ किए जानिछु किए भाई कह दुनिया रे किए मा आपरी आसीना ये दुनिया रे मां थारु बड़ केई नाही लो ना ना कला मारो से न हमारा आदर जगतसिंहपुर रे ଆମେ କମ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ मारो डाकटी मधुर तू गोटे के माखुना रे मिली होउ ତମର ମାଇଲେ ମୋର ମାରିବ मारी देवा तुम्हें भी मौसा दिने गोटे मार पुओ होइथला मु भी गोटे मार पुओ माँ जदि भात थाली बाढ़ी देइछि पखाळ गंडिए कंसा आलू भजा टिके देइछि पुओ चिड़ुछि मु सब दिन ए आलू भजा खाइबि माता मुंडू को आउसी देई कहबो धन रे खाइ दे मु बाबा को कहिबि से हाटरू पनी परिबा आइले मो बाबा को भाजी करी देबि मो बाबा पेटे खाइ चुप हे बसे विकृतिया कथा वार्ता करी बसा घुर जाइछि किंतु स्त्री जदि पनी परिबा किछि नाही आपण कोन आलू टिके स्त्री भाजी देइछि आपण कहबे मु एगुडा के खाइबि स्त्री कोन कहबो जानो काई मु कोन मो बापा घरु आनछंती ना कोन एई होछि मां स्त्री भितरे फरक आपण माने निजे विचार करंतु मां आज्ञा मोरी गां रे गोटे पिला छोटा से दिन कहि देई देली ता मां दौड़ी आइला कला कोके कारण मो गां रे जेते सब मो ठारू 20-30 वर्ष बयस रे बड़ नारी माने से माने मोर बहु हिसाब ससुर हिसाब मु तांकर सब तक 80-85 70 वर्ष रो बुढ़ा माने सब मोर भाई आपण सेई सब बुढ़ा भाई माने जने बसु ओलहु ओलहु बळी पइला एमती बाड़ी धरि करी सब गल सेगुडा को नाही सोना दास जाते करे मु सेठी कहिलु बोली गोटे झांझ मृदंगाणी बजे देले एदांता एगुडा को काई बाजिला सब बुढ़ा कहला हमें बागर देखिबु जाई पुणी बस वाला 3000 टका बहुत श्रद्धा करन से मान आ सेई मानक आशीर्वाद मु आज एते बाट आगे बस मो विवेकी मंडली ज्ञानी मंडली विचार करंतु से बहु बाहरे लागला कके तू गाय कहिछु मो पुओ को छोटा कहलु नाय मा मोर भूल नै जाइछि मोर भूल नै जाइछि छोटा पुओ के हम पूजाओ मां को चाचा दउ थो कला पुओ हे पछे छोटा के पा आपण जन्मदात्री की केबे हलो अवहेला करी ना ना ता आत्मा को बाधिला भली कथा कहबे निसार से अभिशाप दबो नै ता पाटीरु बाहरी पडिबो जो ताको हरिहर ब्रह्मा केही खंडन करि एई मां जत बळे उग्र रूप धरिला काली रूप थोरिले देवता माने शंकर भगवान को डाकिले शंकर भगवान सोई पडिले गोड़ धोई दे उग्र रूप एठी जेति कि आपन माने बसिचंती सब सुनो मां से दिन महिषासुर को केही परिले से मां डाकलारु मां जो नारी होची सृष्टिमयी सेई पालनकारिणी सेई संहारकारी बस ता पाखरे कोनोसी पुरुष पड़ी जीव ना तेणु करी विश्वमातृ दिवस रे हम समस्त बात कहिबा कहला भरत तू कोन पई मां को मां डाकी हां भरत सेठी हाथ जोड़ी देला कहला भाई मु अहंकार रे गर्व रे घृणा रे कोई केई मां को मां डाकिनी बोली कहूची मो मां केवल मो मां कौशल्या पाई मो मां कोई केई मां डाकी ठिया हेचंती कोई केई ठिया हेचंती राम ठिया हेचंती अयोध्यार शह शह प्रजा
ऋषि मुनि माने आसीचंती आशीर्वाद करिवे राम राजा हेबे हाँ कुलगुरु वशिष्ठ ठिया हेचंती भरत हाथ जोड़ी देले कहले केवल मो मां कौशल्या मनरे दुख हेबो बोली मु मो मां कइकेई की मां डाकी राम पचारले मां कौशल्या मनरे कोन दुख देखम तू केड़े बड़ त्याग कहिले भरत आपण जतबेले जंगल को जाइछंती मो मां पाखरे पुओ नाही मो मां ठिया हेथिबा अवस्था रे मु जदि मो मां कइकेई की मां डाकी मातृ हृदय कांदिब लुह पड़िब झरी गोटे जार दीटा पुओ हिथो आ गोटे जार पिला पिली नथिबो से जार पिला माने जेतबेले मां कहि कि ता कोळ कोळ पड़ी जाबथिबे जो मार पुओ झियो नथिबो ता सुत मातृ तो कांदिबो 14 वर्ष काल आपण रहिले नि जंगल रे रहिले मु जदी मो मां को मां डाकी देबी कोई के आई की मो मां कौशल्या छाती पाटी दी मुझे डिसीजन नेली जोदिन मो भाई राम आसीबे ए मो मां कौशल्या मां बोली डाकी मुझे दिन मो मां कई डाकी छाती पाटी गला करे करे मु केड़े दाई रे केड़े राम ठाकुर जंगल को गला दिनु मौसा नंदी ग्राम रे कठौ रखी पूजा कले भरत देश रे कोन समस्या पड़िले से कठौ को पचारि कि से राजनीति करम पिला मान सब सुनो कि आदर्श परिवार राम मोर सीतांकर पंडिते 14 वर्ष जंगल रे काल काटला बेले केबे शारीरिक मिलन होई सन्यासी जीवन यापन कले नंदी ग्राम रे भरत केबे नारी सहवास करिला हजूरे मौसा शत्रु लक्षण चली जाई स्त्री की उपेक्षा करी शत्रुघ्नकर स्त्री श्रुतकृति दिने बुलुचंती राति अधरे राज दरबार आज्ञा लक्ष्य पड़ीगला काहंकर कौशल्या डाकिले कहले मां राति अध हेलानी तू कोन सोइनु ना नाही मा निद नाही ना जा शयन कक्ष को जा से दिन श्रुतकृति पुओ शत्रुघ्नकर शयन कक्ष को न जाई आ गोटे घर को जेतेबेले सोइबा को पचारिला कौशल्या अरे मां शत्रुघ्न घर को न जाई तू कोन एठी जाउछ ना नाही बड़ भाई तोर भाग्यंकर शारीरिक संपर्क नाही कि नानी तोर शारीरिक संपर्क नाही नंदी ग्राम रे रहिले भरत भाई मांडवी रहिले सन्यासिनी परि जीवन यापन कले भाई तोर केमिति पंडित संपर्क उर्मिला नानी रहिले एठी लक्षण भाई गले जंगल को आमे दुई जन तोर शारीरिक संपर्क हेले सेटा शोभनीय नहे भाई केमिति भाई चारु भिने भलो घरे रहिबो भलो खाइबो भलो स्टेटस मेंटेन करिबो केवल भाई भाई अच्युतानंद महापुरुष मालिका साहित्य रे सही कथा कहिली त्रेता जुगरे राम जंगल को गले ये तीनी भाईकर स्त्री सहित संपर्क नाही अयोध्या रे श्रुतकृति शत्रुघ्न थिले भी सज्जा अलगा तांका सज्जा अलगा यांको शयन कक्ष अलगा तांको शयन कक्ष अलगा किंतु कलि जुगरे भाई लिखिले अच्युतानंद महापुरुष कहला जीवन जुझे गया लभिबा
ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ହେବି, ମୁଁ ତାଠୁ ବେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବି, ମୁଁ ତାଠୁ କୋଟିପତି ହେବି, ଭଲରେ ଖାଇବି, ଭଲରେ ଶୋଇବି, ଭଲ ଘର କରିବି। ଭାଇ ବେକରେ ଭାଇ ଛୁରୀ ଦଉଛି। ମଉସା ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯୋଉ ଭାଇ ଭାଇକି ନ ଦେଖିଲେ ବାଇଆ ହୁଏ, ଯୋଉ ଭାଇ ଭାଇ ପାଇଁ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯାଏ, 5 ଥର ପଚାରୁଥିବ ବୋଉ ଭାଇ କାହିଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ, ଯୋଉ ଭାଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ବସିଥିବେ, ଶାଖା ଟିକେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ସାନ ଭାଇ ଏଡେ ଚତୁର ତା ଶାଖରୁ ଆଣି ଖାଇଦବ। ବଡ ଭାଇ ପଚାରିବ ମୋ ଶାଖା କାହିଁ, ସାନ ଭାଇ କହିବ ଦେଖିଲୁ କାନ୍ଥରେ କେମିତି ବିଛା ଚାଲୁଛି, ସେ ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଶାଖରୁ ଆଣି ଖାଇଦବ। ହେଇନି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ହେଇନି? ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଭିନେ ହୁଅନ୍ତି? ଯଦି ଭାଇ ଭାଇରେ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଭାଇରେ ଏତେ ପୁଅ ଆତ୍ମୀୟତା, କଣ ପାଇଁ ଭିନେ? ଆପଣ ଭିନେ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିନେ ହେଇଛି, ଜଗତ ଇଏ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ଡେରିରେ ଭିନେ ହଉଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ଠକଠାକେ ଭିନେ। ଏଇ ତ କଥା। ତମର ତ ବାରରୁ ଭିନେ, ତୋର ଗୋଟେ ପରିବାର, ତୋର ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି, ତୁ ବାହା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ତୋ ବାପା ମା ତୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି? ତୁ ବାପା ମା କାହିଁ ଏମିତି ଅନାଦର କର? ଶାଶୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଉ ତାହେଲେ ଅସଲ ମନ୍ତ୍ର ପାଣି ପଡିଛି। ଏବେ କଣ ତୁ ବାପା କହୁ ବାପା ଡାକୁନୁ? ଯୋଉ ଦିନଠୁ ପୁଅ ବାହା ହେଲା ଆଉ କଣ ବାପାକୁ ବାପା ଡାକୁଛି? ସବୁ ପୁଅ ନୁହଁ, ଏବେ ବି ପୁଅ ବୁଢା ହେଲାଣି, ବାପାକୁ ନ ପଚାରିଲେ କିଛି କରିବେନି। ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ଅଛି, ସନାଦାସ ସବୁ ପରିବାର କହିପାରିବେ ନା। ଯେମିତି ବାହା ହେଇ ସାରିବେ ହେଇଠି ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିବେ ବୁଢା କୁଆଡେ ଗଲା? କଣ ଯେମିତି ବାହା ହେଇ ସାରିଲୁ ବାପା ହେଇଗଲା ବୁଢା, ବାହା ହେଇ ସାରିଲେ ବୋହୁ ହେଇଲା, ବୁଢୀ ଖାଇଲାଣି। କଣ ବାହା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ରେ ମା ଡାକ ପଦେ ଶୁଣିଦେଲେ ଭାରି ଖୁସି। କଲା ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଡାକ ଅଛି ବାବୁ, ମା ଡାକ କେଡେ ମିଠା। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପିଠା ଅଛି ବାବୁ, ମିଠା ତ ଆରିସା ପିଠା। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଡାକ ଅଛି ମଉସା, ମା ଡାକ ଠାରୁ ମିଠା ଅଛି? ଟିକେ ମୋ ମା ମାନେ ସବୁ ଶୁଣ, ଆଜିକାଲି ମୁଁ ବି ମୋ ପରିବାରରେ ମମି ଡାକ ଶୁଣୁଛି। ଆମେ ହଁ ଡାକଇନୁ, ମୋ ସାନ ବୋଉ ଭାଇ ବୋଉର ପିଲାମାନେ ତାକୁ ମମି ଡାକୁଛନ୍ତି। ମଉସା ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ମାକୁ ଡାକୁଥିବ ମା, ସେ ପୁଅ ଠିଆ ହବ, ମା ଠିଆ ହବ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ମା ତା ପୁଅ ଡାକୁଥିବ ମମି, ସେ ପୁଅ ଠିଆ ହବ, ମା ଠିଆ ହବ। ଇଏ ପୁଅ ଡାକିବ ମମି, ଇଏ ପୁଅ ଡାକିବ ମା। କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ଭଲ ଶୁଣିବ? ଯୋଉ ପୁଅ ପିଲାଦିନୁ ମମି ଡାକିଛି, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସର୍ପ ଦେଖିଲା, କଣ କହିବ? ମମି ମିଶର ଦେଶରେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମମି। ତେଣୁ ମମି ଡାକିଲେ ଆସିବ ନାହିଁ ସ୍ନେହ। ଇଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଡାକ। ଆମ ନୂଆ ବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ଆମର ମନେ ନାହିଁ, ଇଂଲଣ୍ଡୀୟ ମାନଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1 ଆମର ଭାରି ମନେ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଡାକ ଅଛି ବାବା, ମା ଡାକ କେଡେ ମିଠା। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପିଠା ଅଛି ପୁଣି ମିଠା ତ ଆରିସା। ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଉ ପୁଅ ଉପରେ ଥବ, ସେ ପୁଅ କୋଉଠି ହାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ସେବା କଲା ରାମଙ୍କର, ସୀତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବୋଲି ପଦବୀ ପାଇଲେ କିଏ? ସେ ଭରତ। ଯୋଗ୍ୟ ଭାଇ ବୋଲି ଭରତକୁ ରାମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ। କାହିଁକି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ 12 ବର୍ଷ ଖାଇଲେନି, 12 ବର୍ଷ ଶୋଇଲେନି, 12 ବର୍ଷ ମୈଥୁନ କଲେନି। ରାମଙ୍କର କୁଟୀରକୁ ଜଗିକିରି ବସିଲେ। ସିଏ ଆଦର୍ଶ ଭାଇ ହେବେ ନା ଭରତ ଆଦର୍ଶ ଭାଇ ହେବେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେବଳ ଭରତକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ଭରତକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ଭରତ ଆସୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛି ସେ ଆସୁଛି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଆଣି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନା।
ভরত পরি যোগ্য ভাই এ বিশ্বরে মিলিবা বিরল অবশ্য লক্ষণକୁ যদি রাজ্য ভার কথা কহিথান্তা সুমিত্রা ভরত পরিত্যাগী লক্ষণ হেই পারি নথান্তে ভাই কৌশল্যা মা মা ডাক শুনিবা পরে ভরত ডাকিব তা মা কইকেয়ী মা কুণ্ঢেই পকেলে রে মু কোন রামକୁ ଭଲ ପାଏ রে ଭଲ ପାଏ ସବୁଠାରୁ ପଣ୍ଡିତେ ରାମକୁ କିଏ ଭରତ କିନ୍ତୁ ମଉସା ଭରତ ଯେତିକି ରାମକୁ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତି କଇକେୟୀ ଯେତିକି ରାମକୁ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା ଯେତିକି ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ଯେତିକି ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ ରାମକୁ ସେତିକି ଭଲ ଭଲ ବୁଝିବା ନା କଇକେୟୀ କୌଶଲ୍ୟା ସୁମିତ୍ରା ଭରତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଯେତିକି ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ନର ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବୁଢୀଟିଏ ରାମକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତାରି ପାଇଁ ରାମ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅପ୍ରକଟତାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ବୁଢୀ କଥା ସେ କହି ନାହିଁ ସେ ବୁଢୀ ନର କଙ୍କାଳ ଶରୀରକୁ ନେଇ ବସିଛି ପିପିଳି ଗଛ ମୂଳରେ କାନ୍ଦୁଛି ରାମ ବନରୁ ଫେରିଛୁ ରାମ ସମସ୍ତେ ଏତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ପିଲେମାନେ ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ସେ ନର କଙ୍କାଳ ଶରୀରକୁ ନେଇ ବସିଥିବା ପିପିଳି ଗଛ ମୂଳରେ ମନ୍ଥରା ଟିକେ ସାର୍ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କୋଉ କଇକେୟୀ ସେଦିନ ପରା କଇକେୟୀ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ରାମ ରାଜା ହେବେ ରତ୍ନହାର ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ମନ୍ଥରା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମା ଆଜ୍ଞା কিন্তু সেদিন ভুলি যাইছিলে যৌ কইকেয়ী পাই রাম অপ্রকট লীলাকে প্রকটিত করিবে বলি সেদিন পিঠা খিয়াঠারু কহি দেইতে সেদিন ঘড়ি সন্ধি মুহূর্তে যেতবেলে বজারু শুনিকি কহিলা মন্থরা যে রাম রাজা হেবে মা সেইটি মাতৃত্বর স্নেহরে বিহলিত হয়ে রত্নহার দেই দেইতে সেদিন চক্রান্ত কথা কহিকি রামକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ରାମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଭାଗବତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିତୃଦେଶେ ବନବାସ ପୁରିଲା ଦ୍ୱାଦଶ মৌসা এ পদ ঠিক না ভুল ঠিক যদি ঠিক সবু রামায়ণের প্রমাণ আছে রাম যাইଛନ୍ତି 14 ବର୍ଷ আচ্ছা দশরথଙ୍କର ইচ্ছা ଥିଲା কি রাম জঙ্গলକୁ যাଆନ୍ତୁ তাহলে এই ভাগবত পদ তো ভুল ହେଲା চুপ চুপ তো মনକୁ কা জিভের হাড় হেলানি ভাগবতর নালিকার মারদব তাহলে ঠিক হব কেমিতি এমিতি পালা করব ছাতি হাড় ভাঙ্গি যায় যাও কাই তাহলে কি খুশামত করতে লাগে আজ জানি 4 ঘন্টা পালা সে গাই নলে সব দিনে ঠকি ঠকি যাই 4 ঘন্টা বেল নাই হ্যাঁ 11:30 গাই 4 ঘন্টা বা 10 মিনিট কম শুনুন দশরথଙ୍କର ইচ্ছা ଥିଲା কি রাম জঙ্গলକୁ যাଆନ୍ତୁ কিন্তু জগন্নাথ দাস লিখিলে পিতৃ উদ্দেশ্যে বনবাস
14 ବର୍ଷ ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି କଣ ଲେଖିଲେ 12 ବର୍ଷ ହଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଖୋଜିଲେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଲଙ୍କାର ଇତିହାସ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲଙ୍କା ଆଗ କିଏ ରାଜା ଥିଲେ ତ ମନକୁ ରାବଣ ବାପା ତ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ତା ଦିନ ଯାଉଥିଲା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ କୁଡ଼ିଆଟେ କରି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ତା ପୁଅ ରାବଣ ଲଙ୍କାରେ କେମିତି ରାଜା ହେଲା ଏ କାଳିଆ ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବସନ୍ତ ମହାବୁଢା ମୋଦି ଭଳିଆ ଦେଖା କହୁଛି সোনা ଦାସ ଟାଙ୍କିରେ ମାଲେ ନାହିଁ ଏମିତି ତ ଟାଙ୍କିରେ ମାଲେ ବୁଢା ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣ ତା ବାବା ତ ଭିକାରୀ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଭିକାରୀ ନା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ କୁଡ଼ିଆଟେ କରିଥିଲେ ଇରେ ତା ପୁଅ କେମିତି ହେଲା 14 ଭୁବନର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ ରାଜା ହଁ ତା ଭିତର କଥା କଣ ଜାଣିଛୁ ନୃସିଂହତା ଏ ମଲା ସାପ ତାର ଭିତର କଥା ରାବଣ ଝିଆଣିଆ ସତରେ ଲଙ୍କା ଗଣ ପାଇଛି तू बहुत ही रही तोर तू तो चल जाऊ ता घरे खर्चा मु तो पिने चल जाऊ भारी घांटौ ये जाई के तांका कहउछ आम सारू को दाबी दो एटा गोटे मुख न यार मुंड बुद्धि अछि तू खरा बेले तांको घर को गलु कोन कहिलु खा खा माने तू मो पालिया तांको कहउछ आज आम गाय को दाबी दबा सेठु कार सेठु हां इरे एठी सन्त्रासवादी लुचिछि हां किंतु तू ता पाखरे रहिबनी काई की गोटे कथा कहिला से कहूची न कहले मो जीवन चल जीव अच्छा मौसा ये मान समस्त आसंती परिश्रम करी पैसा ने तू बाछी बाछी करी धतडा माल आनी गोदाम तळी बालिया केवल एई गोटे मेने आउ सब गोदाम तळी दाखिलो मो सागर धरिबे केमती काहा 500 काहा 300 काहा 600 तांको तो कई डाकिबेनी आकर सब दिन 500 ले बेस मो भारी जा आगरे मु टंका नाही थोई देबी तो घरे तो भाजा बोले मामल चारी जणा पड़छु मो भाजा खुशी हेइबो हेले ऊपर वाला खुशी ये मानकर मजूरी काटना तू एठी केवल याकु ठकुनु अनुष्ठान को ठकुछु केतेटा गीत आज बोलैछु बाप बोली बोली कि राम पाखरे ताकर जगन्नाथकर बोललानी से लोक मते कहू मु काली पळै जिमि काई ना मो पाखरे गीत नाही से पुरुना पुनी साडू को जिबि नै रावण झियाना सतरे लंकागड़ पाई ये बे सरकार कहिछि पुअर जति के अधिकार से बेटु हेछि रावण पूर्वरु लंका रे थिले किए कुबेर बापा के सेही विश्व कुबेर मां लगा भरद्वाज को कन्या भेद करनी केते स्त्री जोड़े स्त्री नृसिंह तार दीटा स्त्री नो की रा ये जेति के आपा माने बसछन सब सुनन मो स्त्री कोडा मते खाइया दउनी या स्त्री के कोडा सब खाइया तू आज ये अवस्था रे काई की पाला आछू तू पाला लगाइले पैसा न नेले से बहुत ते घरे घरे से हटाई भरे ढोछु